देख केंदी पूरा पानी पूरा बाहर बाष्प ये जना पड़नी कि देखो टिके पूरा बाष्प बाहर नहीं पूरा गरम हावा पानी काले माने कौन पाताल फिटा कह ना कौन ये विषय में आम किसी जानू किंतु पानी फटका बाहर आ पैसा केते तले पड़ी। जय जगन्नाथ सांग माने तो आउ एक न्यू ब्लॉग रे समस्त को स्वागत कर मो चैनल को। तो सांग माने आज एक न्यू जगह गोटे समस्त को देखेबी तो वीडियो रे पूरा रुहंतु आउ कौ जगह को आसु कौन तो वीडियो रे पूरा देखिले जानि परिबे। तो चलो बर्तमान आम अच्छु देख गेट ये पाचेरी तो सेपटे जा टिकेट हम टिकेट करके बर्तमान भितर को पशिबा आउ कौन देखिए तो वीडियो रे पूरा कंटिन्यू थंबनेल तो देखिए जानी सारे तो आउ बा कौन कहबी। तो चलो बर्तमान भितर को एंट्री करूँ आम टिकेट करके तो देखा जगार विशेष तो कौन केमती कौन सब हो देखिए आगू आगू तो वीडियो को जमा स्किप करूँ आ जो मैंने भी देखुच वीडियो को टी लाइक कर दियो एबे तो लाइक करनो भाई मनटा बहुत दुख लगुच भाई एत मेहनत वीडियो बनाऊँ। तो चलो बर्तमान आम जीवु भितर तो बर्तमान ये आम टिकेट होगा देख जन को 5 टंका हाँ 10 टंका अच्छी टिकेट बता ना टिकेट ओहो येटा रसीद कटा ना हाँ तो फाइनाली एबे टिकेट काटिकी बर्तमान भितर को जाऊँ टिकेट धरची सी कालू टिकेट धरची आउ बर्तमान आगे आगे चलती अच्छा जगटा किसी यही भाव में अच्छी देखीद यू पूरा भ्यूटा देखीद भाई केमी जगह ये सब भोजी भात चलती एपटे मैंने अलग मजा पूरा नौ भोजी भात करी पूरा अलग मजा नौ तो चला बर्तमान जो कुंडरू पानी बाहर से जगह जावा से जगह जावा भाई केमी कौन पानी बाहर सेठाकार लोक पचारा बुझा चल आ डेरी करवानी भाई मन पूरा बहुत आग्रह अच्छी देखा जो पानी गोटे कूहर फुटुच माने मनटा केते आग्रह थी देखा तो आम आसिक पहुँची गलु कूह पाखे देखा भाई देख केंदी पूरा पानी पूरा बाहर बाष्प ये जना पड़नी कि देखो टिके पूरा बाष्प बाहर नहीं पूरा गरम हावा पानी काले माने कौन पाताल फिटा कह ना कौन ये विषय में आम किसी जानू किंतु पानी फटका बाहर आ पैसा केते तले पड़ी पत्थर पत्थर पकई तले ना पत्थर तो ये पड़ी देखा मैं बास्ना माने पूरा अलग प्रकार बास्ना गोटा हो नहीं कि गरम हावाटा पूरा गोटा आ देखो कि तलू के फुटुका बाहर मन को ऑटोमेटिक माने पूरा गरम पानी करे चुली बसैले जमी बाहर से बाहर देखो पूरा केमती माने पाताल फिटा कह लोक जी भी आसुँच सब पैसा पकाउंट ये सब एमती पैसा पड़ुची आ केते सब बाना बंधा है जो ये बंधा है आमर चारिपटे देखते कूहटा एडिटे किंतु माने यार देखो केमती विशेष तो कौन यार पचार एठाकार लोक चल मंगल अल्प टे आस अल्प टे पूरा गरम पानी कि गरम पानी 15 फुट या 15 फुट गभीर 60 डिग्री यार टेम्परेचर गोटे घंटा को 500 लिटर माटी तलू पानी बाहर खरा दिन जी वर्षा दिन जी शीत दिन जी लेवल की जो 8 इंचिया पाइप अच्छी पाइप ना तो 4टा गाधकुंड बोही जाऊँगा मानसिक कुंड मकर संक्रांति दिन गुआ खोजा हुए मकर मेला हुए सीटा मानसिक कुंड अन्य टाइम जो भाषुवा फूल फल को जात्री मैंने विश्वास सहकार नियंती जो मान पुओ झील न था कि पिला पाठ पढ़ा गोटे चाकरी बाकरी विवाह बंधन गोटे मानसिक पाताल को फिटी आज्ञा आज्ञा पाताल फिटा कह आज्ञा आज्ञा फटेश्वर महादेव पानी फिटी आती ही पानी सदा आज्ञा अधिक फुल उपरू उठुनी ना जिते वर्षा हो हाँ
ହଉ ଦିଅ ଯାହା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଏତିକି ପାଣି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୂଅକୁ ଏ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଛି ୟାଠୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉଠୁନି ଯେତେ 7 ଇଞ୍ଚ ଧରିକି ବର୍ଷା ହଉ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୂଅ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବାଘମାରୀ ଅଟିଲି ତ ୟାର ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ସେପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇ କୂଅଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ଶୀତ ହଉ ଇଏ ବାମ୍ଫ ବାହାରେ ଏଇଟା ଥୟ ୟା ଭିତରୁ ପାତାଳ ଫିଟା କୂଅ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ତଳୁ ଫୁଟୁକା ବାହାରୁଥିବ ମାନେ ବଡ଼ ଅଜବ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆସିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଘମାରୀ ଅଟିଲି ଆସିବେ ଏଇ କୂଅକୁ ଦେଖିବେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖୁଛୁ ବୁଲିକି ତ କୂଅର ବେଶୀ ଆକାର ତ ନାହିଁ କେତେ ଫୁଟ ହେବ କହିଲୁ କେତେ ହେବ ଯାହେଲେ ଯାହେଲେ କେତେ ଫୁଟିଆ କୂଅ ଇଏ ହେବ 12 ଫୁଟ ଭିତରେ ହେବ କୂଅର ଚଉଡ଼ାଟା ଗୋଲେଇଟା 12-13 ଫୁଟ ହେବ। ଆଉ ଏତିକି ପାଣିରୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ଉଠୁନି ଭାଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କୂଅ ଇଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ବି ସେଇ ଗରମ ହାୱା ବାହାରୁଛି ଏଠି କୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ତ ପାଣି ଗରମ ସେଠି ବି ସେମିତି ଗରମ ପାଣି। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି ପୁରା ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି ବହୁତ ଗରମ ପାଣି ନା ତ ଇଏ ବି ଏତିକି ରହୁଛି ଇଏ ବି ଫୁଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଇଛୁ ଦେଖିବାକୁ ତଥାପି ସେ ଏତିକି ପାଣି ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ହେଉନି ନାହିଁ। ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ହେଭି ଗରମ କେତେ ଗରମ ଅଛି ଏଥିରେ ମାନେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ହେଉନଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଯାହା ପାଇବେ ତାକୁ ଭୋଗ ଆକାରରେ ପାଇଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ପୁଅ ଝିଅ ତ ପାଣିକି ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲୁ କେତେ ଗରମ ଅଛି ମାନେ ହାତ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଅତି କମରେ 2 ମିନିଟ୍ ବି ରଖି ହେବନି 2 ମିନିଟ୍ ବି ରଖି ହେବନି 2 ମିନିଟ୍ ରଖି ହେବନି 2 ମିନିଟ୍ ରଖି ହେବ କେତେ ସମୟ ରଖିଲୁ ଦେଖି ଯାହାହେଲେ ବି ନା ହେବନି ହଉନି ତାହେଲେ 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ପୁରା ଗରମ ପାଣି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ପାଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ 2ଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କୁଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓହୋ ଏଇଟା ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଆସୁନ ଯିବା। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାରିପଟେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପାଣିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ଗରମ ପାଣି ଘରେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାର ତ ବାସ୍ନା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଗରମ ପାଣି ପାତାଳ ଫିଟା କୁହ ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ତ ଏଠି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ସବୁ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାପିଲି ସେମାନେ ଏଠି ଆରାମସେ ଖେଳିପାରିବେ ଦୋଳି ବି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଅ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଭାଇ ପୁରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ନା ଏଠି ପୁରା ଖରା ଦିନେ ପୁରା ବସ ଉଠ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ରାସ୍ତାଟା ଦାଢ଼ରେ କିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଚେରୀ ତା ଦାଢ଼ରେ କିନି ଏ ରାସ୍ତାଟା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଲେ ଭାଇନା ପିଇଲୁ ତ ଗରମ ପାଣି ଯେମିତି ଆମର ଚୁଲିରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇଭଳି ଲାଗିଲା ହେଲେ ଟିକିଏ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି ପାଣିରୁ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗେଟ୍କୁ ଗେଟ୍ କିଛି ଆଉ ସବୁ ଏଠି ଭୋଜି ହେଇକି ପୁରା ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେଟ ଦେବା ନା ନେଇକି ପଳେଇବା ଟିକେଟଟା ସେଠି ଦେଖେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆମେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ କୂଅଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉପରୁ ଭିୟୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଅଛି। ତ କୂଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ସେଇଠୁ ଆସିଲାଣି। ତ
तो देखिपारे ये भोजी चली बर्तमान खाया तांकर आरंभ होला। ये हूँ दियों जगह जेहेतु साधा हो आमिष कि साधा कौन ये रूल अच्छी तो मुझे कहीपर तो ये हो बर्तमान भोजी खाई सब बस ये सब तीर्थयात्री आउ से कूहटा आम जाइलु यहीपटे देखापी आईटा हूँ बर्तमान गेट देखिए यहाँ हूँ गेट आई पटरू पूरा कष वर्षा आइले देखिपे ये जड़े बस ये टिकेट काट ये आसो चढ़ी बर्तमान आम गेट बाहर को आसिलु देख यहाँ हूँ पूरा गेट आएपट रोडटा अच्छी यपट सीधा आस दुकान बजार विशेष ना गेटा देख गेटा किसी ये अच्छे यहाँ जो यात्रा टाइम गेटा खोला हो तो बर्तमान आम बाहर जा बर्तमान घर को वर्षा भी जोर आसला तो देखिपे आसिक बर्तमान मुझे पहुँच जाइए गचर केमती माकड़ बही पूरा बाहर पूरा माकड़ भर्ती गछ को देखु पूरा जूम कर देखो आम माकड़ बही बाहर किसी रखे दौना देखते बर्तमान मु लगी माकड़ उड़िया देखिले केमती बस तार से खाऊँ आम हाथ में अच्छी बर्तमान फेती यहीटा देखला मैंने आउ रहार ना पूरा उड़ी जी घरे तो चलो सांग मैंने वीडियो लंबा करें आज वीडियो किसी एमती था नेक्स्ट वीडियो रे देखा समस्त सहित रोची समस्त लव यू ऑल जय जगन्नाथ टाटा टाटा टी करदेल चलो।